bon ambe anganga sira jumɛn de ta sisan baara bɛ yen an bɛ kan ka sira jumɛn de ta mɔgɔ sɔn an bɛ farafarali min kɛla farafarali an bɛ se k'a kɔli cogo min na an bɛ kuma farafarali ni fara kelen min b'a la o de ka sigi ala kira tile la diinɛ tun bɛ cogo di diinɛ tun faamuyalen bɛ cogo di f'an ka segin a ma de taasira kura minnu dilanna ka na ni idi kuraw ye an k'a la o tɛ silamɛya surusu ye fewu f'an ko de lɔ taasira minnu dilannen b'an fɛ bi hadamadenw ye taasira kura minnu dilan ka tila ka tɔgɔ da la ka silamɛya tɔgɔ da la fo k'a don kan kɛ komi ina o yɛrɛ de n'i ma don taasira la i tɛ silamɛ yɛrɛ ye o de ala yɛrɛ janfali ye n'i ma don ala ka silamɛya min n'a y'a jigi i tɛ silamɛ ye an bɛ sɔn o ma ala yɛrɛ ye min jigi a tɔgɔ ye silamɛya n'i ma don i tɛ silamɛ mais karisa ka tɔnba ye n'i ma don i tɛ silamɛ nin bɛɛ kalon pure de ala ka limaniya d'an ma ni ala janfali de ka silamɛya janfa ka silamɛya ɲɛlidoni ka bɔ ye k'i ka taasira bila a nɔ la ala dun ɲɛ b'an bɛɛ la dɛ état filanan ye jumɛn ye mazhabu nalen kɔfɛ fɛrɛ jumɛn de b'a la mais ne taara min fɛ o de source an ka da source yɛrɛ ka dilan fɔlɔ source yɛrɛ jumɛn ye silamɛya de source ye an k'a lɔ fɔlɔ k'a fɔ nin taasira ninnu tɛ fɔ yɛrɛ ne y'i ba taasira nɔgɔya k'a la taasira yɛrɛ de kɔni fɔlɔ taasira min ma reconnu silamɛya kɔnɔ abada voilà silamɛya t'a lɔn a fɔ ka gɛlɛn n bɛ se k'u ta tɔgɔ ma fana k'a fɔ kelimatu salafiya o tɛ kuranɛ kɔnɔ an de sunamɔgɔ ye sunamɔgɔw ala kɛra tile a tun tɛ fɔ mɔgɔw ma sunamɔgɔ abada a tun bɛ fɔ dɔrɔn alimuslimuna silamɛw k'a fɔ jamakuru dɔ filɛ o tɔgɔ ko shia ismul alam li shia o fana tun tɛ yen ninnu ye sufiw ye nin ye tarikatigiw ye o tun tɛ ala kɛra tile la a fɔli tɛ diya mɔgɔw ye de mɛ tiɲɛ yɛrɛ de don a tun tɛ yen de a tɛ yen de f'an ka sɔn dɛmɛ a tɛ yen o n'a bɛ a fɔ kadi bakiɲama a tɛ yen de donc min tun bɛ yen o tɛ ko silamɛya n'an b'a fɛ ka silamɛya tunu sisan ka fɛn wɛrɛ bila a nɔ la o y'ala janfali de voilà mazhabu bɛ na mazhabu kɛnɛ o bɛ sariya bɛ sɔn o ma an bɛna an da don o la dɔɔni dɔɔni mun na mazhabu ma jalaki kosɛbɛ mais hali mazhabu o kɛcogo dɔ bɛ yen laban na a kɛra jalakiba ye voilà mazhabu la wulilen bɛ lɔnni de kama ale b'a la wuli tɔn kama mazhabutigi si ma fɔ a ye na bay a kɛn fɛ aw kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye nka k'aw ka alimami maliki m'o kɛ shafi'i m'o kɛ abu hanifata m'o kɛ ahmadu m'o kɛ nin yɔrɔ voilà o m'o kɛ abada ahmadu hanbal m'a fɔ mɔgɔ si ye ayiwa shafi'i m'a fɔ maa si ye maliki m'a fɔ mɔgɔ si ye abu hanifa k'a fɔ n bɛna tɔn dɔ dilan a ye ne y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye wala a ye kan ka ɲɛmɔgɔ ye wala jama ka na k'a fɔ an b'i kan ka ɲɛmɔgɔ ye o tuma e de bɛ an bɛna bay a k'i fɛ ka ayiwa i ka kan ka ɲɛmɔgɔ ba ye an ka tɔn tɔ ye nin ye an ka article ye nin ye 20 don wala 30 don ni mɔgɔ bɛ don an ka tɔn na a don kan ye nin ye a bɛ tan o tɛ yen nin ye ko kuraw de diinɛ kɔnɔ n b'a fɔ haramu don dɛ a bɛ kɛ haramu ye yɔrɔ min na n bɛn'o fana fɔ haramu tɛ a bɛ kɛ haramu ye ni ɣuluwu donna la a bɛ kɛ haramu ye n'a kɛra an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔn dilan walasa ka baara kɛ silamɛya ye a bɛ daga yen de o tuma a bɛ segin silamɛya ma fo ka segin silamɛya de ma an b'an ka tɔnw fara ɲɔgɔn kan min bɛ yɔrɔ min na an bɛ tɔn dilan an ka ŋaniya ye min ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ parce que mun y'an fara ɲɔgɔn kan bidi ye kelen de an fana bɛ ka se ka ɲɛmɔgɔba kelen sɔrɔ an na i n'a fɔ diinɛ tɔw bɛ yen nɔ chrétienw bɛ yen nɔ pape kelen b'u bolo yen nɔ an ka pape ye jɔn ye bi voilà nin de ye musiba ye silamɛ tile ka jamana fa dunan kɔnɔ mɔgɔ miliyari ɲɛmɔgɔ kelen se ka yira ka fɔ n de ye ɲɛmɔgɔ ye bi ni papi ye min fɔ bɛɛ bɛ taa o fɛ parce que ɲɛmɔgɔ n'o bɛɛ a bɛ diinɛ tan bon mun de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ tila o la n k'a tun bɛ yen livre dɔ bɛ yen i b'o tɔgɔ ta ko damirul islam abidu ahlahu nin ye kitabu juguba ye dɛ a bɛ yan nɔ a bɛ faransɛ la yan a bɛ arabu la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka n'a filɛ damirul islam a ye silamɛya ti po a bidu ahlahu silamɛya dunkɛw ninnu tɔgɔ ko silamɛw a y'a bɛɛ halaki livre tɔgɔ de ye nin ye han et puis a daminɛ cogo min i b'a la ko qadatul gharb Europe gidu o de ye nin fɔ Europe gidu livre tɔgɔ de ko qadatul gharb yaquluna damirul islam abidu ahlahu ko Europe gidu kolle ko silamɛya bɛ dugukolo kan bi a bɛ taa fɔ miliyari ko la a ye silamɛya yɛrɛ ti ka bɔ yen pewu hali n'a kɛra étage de a y'a ti ka bɔ yen pewu a b'i du a y'a halaki ahlahu a mɔgɔw o de ye silamɛw ye a ye silamɛ bɛɛ halaki silamɛw bɛ sunɔgɔ la dɛ
ne de danen bi awslamo ko abis no la abatla ko lame olu be kuma jugum ko ka islamia tokotnya terroriser sunni tle même islamia tokotnya o bori plan de la sunni tle fem be se ka to puissance ba flan kana be ou be milliards de dollars d'affaires no de shi aw ni sunna moye o de islamia puissance yi o fla kana fara nyonka de namba flan ka to dina ka to ambole ya ni fla kana fara nyonka nu fala nyonka dongo do ni de plan be de la islamia kama katla ka duan kuna ni terroriser kera ni afra terroriser abena islamia ira kuna kaw ira de do wala an ka kɛ wolu de jamana coloniser kan kɛ jɔnw ye ka mɔgɔ million joli de faga guerre mondiale fɔlɔ la ani filanan na ka jeli bɔ fan bɛɛ mais a tɛ fɔ ma terrorisme nde sanɛ k'a don an yɛrɛ kunna ni terrorisme fana a bɛ na e kunna kɛ islam ɲɔgɔn dɔ minnu bɛ k'a ka nde sanɛ ala u y'an faga quoi terrorisme numéro 1 o ka e tɔgɔ da ko terrorisme o bɛ minnu ma ko terrorisme o ye mɔgɔ joli faga o tɛ sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye guerre mondiale fɔlɔ mɔgɔ joli de fagara 52 millions. Ayo de da ba jona. Guerre mondiale folo. Deuxième guerre mondiale. Deuxième ou bien 39-45. On vient déclasser Hitler. Voilà. Il a donné les Pologne attaqué. Donc la Belgique a neutralité détruite. Donc il faut attaquer. Donc on a que SS. Donc au COPE, nous fera histoire de livre là, à l'émoi on a passé 50 millions de personnes mortes. Mon com million bidou à des flammes, au littoral. Oui, mon chou la codona. Donc là, quand on a fait la on est disparu, mon maillé vieux. Ni beni ala bla nyona. Jonde nana Afriki ya kabuka jamana ka kanam maranka jamana ka kanke jonyi ka jamana ka. Ka mama cew faga ko ke jonye ko blat ligan fe barala ndilla ka do film yo ustadi ala kanke jonye ka tla kanke be gawni to bu cewe kanka ay baraka bebe ni ko korta ka to te sigilenye ubi kanka baraka to bu to yala to jeta to ka de dum tuma sera ka be tatle dumuni ke ay munde ke ako bon attention hen tato fle membe na nyekse fla bo ka bla hanya bo bela hein ay neti bo ka bla nya bala wan tato fle ni non ayan ke bega onye obe barala nu ko ka notif i anyabana obe continuer bara fetuni nu ko ta obe notif lele i anyabana deni kanke ko mi bega on ande sana mbe na nyekse fla mbe na ta dumuni yor la kana ay ba mo kana bara dabla de mbe na nyekse fla bo ka bla ba fle sans ni mo mi bara na 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 fonye donc nu fle be barla sunit le mbe la ko ta mana notif la i anyabana obe barake et donc il y a que le côté nous étions i anyaban ou be barakela donc ninde ko haqiqai ni terrorisme fora islamité et mirikata islam nyon ko o bare ka dini ta kalama mimbe histoire mimbe jamfam be islamia ka ibes no ta kalama kitabun besra damirul islam wa abidu ahla asoroka gelem me absika photocopie abe français fara na nyina be fara ka soro français la livre nyama bado parce que les livres de Conan Europe nyemro yeminde ke khalifa yab seka bosh chugudi plan min kera kama slamo nyemro kelen kana to slamo bula abada parce que o islam ya puissance ba dode ko foko kelede o be folembo de Conan khilafa osmaniya yole kele chugo mununa ka plan de la kama foka khalifa ya boshi khalifa ya tena domina o ka premier ministre villa de ka discours de ke ko bi kenya alhamdulillah ako bi kana anya sa wosoro yalo alhamdulillah kene wala kalimani adama ala o yeko be kuma be o kera datimina be ba kono no premier ministre donc ninde kuma yala kalimani adama e fendo bi munauta foko ame munu makotorisu yemo jolle faga terrorisme ni mo hakere do mun ma jate fanye o to dina be kalama wa unya be dina bela a mo be yiroro unya ba bela ma hakem be fala u ba kalama e ala mo mi yem mo million bi juri fa ko bi duru ani ko tata lawa mais est ce que ni yemi fa hala be wa kime do folo amba fa ko lo ko jabi dama est ce que be hali wa bi duru bo ko fa na jabi dama bon mo mi mo million bi duru ni ko faga ani mami hali million kile ama soro jonde terrorisme non aya to ngati nyafo silamo be sinola be mo mra fa ke be ni hakika fo mo ye o bi be kalama ko be karamo chama shilatunu dugola ni ndido ni ki be mo nyaale dron c'est fini mafia bobulo mafia forlon
ibe ke sidna ali ñogon voilà ali jafara ci ko men wala be mangoya ye ka khutba do la youtube tan ikmana kitab doka al khaliduna mi'a a'zamuhum muhammadur rasulullah skay nga ni kitabun sura asa 86 ni kitabun sura skay ya kitabu yira uluna fegala skay ya leta muslimuna islamo be ni kitabu ni kala ni tumba ka be ni kono ni ka kala ile ibe tiga amerika labi e ka takibe kitabu yira ni karamo fe kay nyala o re ka jigitiga do libru bafle ni e alamba fe ka kitabu yira nyala bi e jigi betige ala foire do kala o dana foire do la kala kana foire ko nana kitabu sa ma pranga nyini ka sege anka tunende do tunende ne tayni sango sa ne boss la matede clamerete Michael Hert duko Michael Hert ala ne takli ne be kanga ira sango sa ngache iba fo kile ne do kasara normalement abayri ka chane kan soro dina kono kara mo be kanka dunyina la kayra mo la ala kalimani ya dam aflana ustadi umad bili Europe mo be janfa min kela na franka be fo ambe ko mi tanta ngulo don umad deli don shika fo ko ku zize o be kanga homna ko terrorisme an ku zize umad deli ko fa bada izba ko rajuma nye ube fagali min kela munna uba kela ona mun fana be nyona zizman ka kan nyoko che jonjo bala hal jamana bafla mana blen ko aywa mahkamatu dawla bi munum be jamana flag nyamo aussi ka kiti ko nyoko tewa mo munna ni mo dama be kan ka nyeni ke islam ya dine kono ko fela la ka islam ya to tinya munna autubile anga se galon on ba kun lawa parce que nous wele kambo so daw nous wele la mi terrorisme rere mo na man ko so tibe na long de utewere ko jije amu to tiate ku fa ku kam on fa ka islam jamana halaki iran kera chugum iraq kera chugum bela jele nyaaye yaman be chugum na bi na la kalimani adama nga fa safla yaman yerete yaman ke di islamo de maka keleye yaman ta ani iraq ta ani sirita wo islamo de maka be kelela mais faraja willa kata iraq jamana kata a président fa ka jamana kan do ba fo no kama fa ka ya dia ka mo de ma ni ye jamana président fanga banka dia juguma ku ka fa jo ya fa libi tambo de flanani ala libi tayre kunyire ala kalimani ya damma ala libi tayre jigitire badi parce que libi ak me farafin jamono wuli kumbo ale tumba fe ka jamana farafin na betu ka wuli libi to yalla c'est que min wulla afrique yere se ka yere ka horonya soro cugudi ka plan be am se ka kani plan ye ka be irana yoroni kila am se ka nyorata sanno halanka wari ko ka to mo wari bulo aka to anyere bulo an ka wari mbeta jamana were kan na fori voilà ou somno la dron kan kan chenchi la tunu jona mata banka sanjuri barati ya kana fa ka jamana kan afana fa ka cugudi ko ka taka ka fanga beban ka di ajugu makulu ka fa o yere ta fa de be ki yere kan na quoi e bi mo fanga banka tla ka da juguma e je ya fa ko ma fa de ka ka mo de fa ko mo be sino de lawa farafi nyaay lo ba sen sakoy mo bo be farafu na bibina o nyaay lembe o se ka faraje o jabu fu ka jamana kan ala kalimani ya damma o donc amene suriyati fonyo ko nyami mbi a suru dana demna aqida ko dila aqida e jumanye ala e jonye Quran ayaw de be ka kuma alala ko nyaada be alala bulo be alala hadi sonu ko be alala ala fanat ala tlo hadi sin al qadamu o be fora alala ngule ken mafala hande ko be amo hadisa kadi o sansa o nin kuma nunu fonyo nya nana ya munna fonyo nya nana parce que nin kuma nunu bayira ka fo abi ala suma danfendema na fora karsa nyaada dro mo wakli be tafara haraba dendema otma ala be haraba dendema chugo mina dewa problème nana yenno problème bilba nana donc islamo tlala flay kelen to ash'ariyya ulub azira haklika ko kuma nunu ka sanfela kanka no fle kanka koroyelama ka koroda man kuram be ala ka ala ya man kutuma mais koram be ala suma mamana mirka fo ala haramade ne wala danfon ka surunya nyona ananya nya korotote ko danger parce que qur'an aya yo haram ya net ala ko qur'an ko no laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir na ala ne foyte suma nyoma wa huwa as-sami'u wa de meli masaye o koro meli masade be fembe mela me out sera meli kan tlote
aw ka sumane ma albasiru ne de yeri masai aw se ka foye ni yakse filate ne be fembe ka so yakse filate na aw kono fo ka bo sumane alama donc ashariya ko kotma na fara ko ala abe melike an kana sum harama demma an kana kono ko tulo ba fana fe bon hali ala tulo fa yerla an kana ke tulo hal ni ala ko ayra nyada an kana nyada fo alama hal ni ala ko bulu an kana bulu fo alama an ka ke bulu de bulu mi ashariya ko min bebe ala ka ala yama donc tuma dola do ko bulu ni an ka puissance parce que mo ka bulu be puissance de ira voilà yaiwa ko ala be jigin suwo so dugutla fe kan kana kayre be jigi kan ka hina be jigi et pourtant ka hina be jigo mafo a fora de abe jigindi ala be jigi mais ko nan kala be jigi don a suna haramadin de be jigi kayele ala te jigi ambe bora kan parce que na fora ala be jigi kan anga sangolo la don danger mbare ba lonwa ibeke farakolo ma fenye abeke muhatu de fanaye ibeke muhatu ye monde bi datung ba sangolo be kiri sanfé do be ke jukoro ke ibe i fendo bi datung quoi comme en flé so man datung ne wa ni na sangolo fo la dron monde bi datung sangolo do ko be ka ci manje lala mo ala dum mun ne be fembe la mi ate fo ala be fendo kono ko fendo mun ne bala no kala do limite kera ala la do ashariya ko en captation en ka mun kan ko sala en kana ko nyere fo ne ala ka bulo en kana bulo fo en ka ko elema ka puissance ye ni jigini fora an ka fo ya ka hina jigini di jamaat la fly donc me do be Abu Hanifa ta ka jamakuru do be ko ma turidi yun way Abu Hanifa ka tasira de parce que Abu Hanifa tam al mamu chela mamun bazira hakili kan ka puissance di expriment Abu Hanifa ta yo kulo bilibili ba do de mais ashari di ya kulo bilibili ba yere mais ni fla be tasira fla do ka suru nyona mais kelonte parce que Abu Hanifa ta ale tara fiqhu fanfe ashari ale tara tawhid fanfe Abu Hanifa ta ale tara salikitu sunkitu saniyakitu batu be ken chugo natana ni be salib be batu nyanti batu nya o fiqhu bo ashari wotara ala yere kuma be ala yere la ala nyada wala ala bulu wala ala sin wala be tanka kuma ala yere kan danger be bende ifila ala ko da dron ko be nyana donc jamakuru flaware be to ko salafiyuna do ba ko ahlus sunna ka soro abe fo aka fo salafiyuna wode kay ala olu tara salafu ida koro folo salafu koro e sahabau tumbe ide jumande tumbe sahabau kunna ni koina ala nyada fora ala buro fora ala senyere fora ala nyak ala nyafana fora ala be kuma salafu ko no anka muinto ala ya fo chuma anka na fambe ala ka kuma elema olu ko de sawabai mais kechugo kanga nan sendola moy mi fo anko sabati ala ya afoni la yimi yanko fo anka fo anso no mabana mais akechugo anka na famba direct dola few ni ala ka be jigi anka fo be jigi jombe jigi ala de be jigi abe jigi chugo di kanga senbola donc ye khilafu bilibili baflay ni yoro ye fonyo nya bilibila min na islamia dine kono ala kola wodi do khilafu yere be min ka bo be min kera aqida la wodi khilafu be bilibili no te madhabu ka fonyo ko kalma madike shafi abu non o fe ga manindi mais ka kuma ala yere kam masa banka mi mondu be da abe chugudi nyak bolo wala yende do hali ka fo ala ka kuma kan yere dalimbe folo ko danfendo amna hambali yere bugoraw kama famin ngana kiri lo ka kirnere ama son ka fo ko ala ka kuma kan ko i danfenye ni fana problème ba do de ala ka ni kuma na qur'an ya ka kuma kan de mais qur'an ala ya dade wa wala ala madda ala ka kuma kan i re odlan wali madla ina fo ne fle kuma na sa ne ka kuma kan ne de ya dlan wa ni ka dorki dlan otea mais nga kuma kan e de ne odlan est ce que te nyere dodi donc ni kuyere dodon automatique ka fo d'enfant do parce que ala di femme d'amérique talama ati fo ma d'enfant o be ka ala dodi nga halna ma fo ala do abe dambe kata alama halna ma fo ala dodon amba fo abe dambe kata alama mudafun ila allah laysa bi makhluqin donc problème ba wulaya masachembe jamana ko masachembe ni dado dine ko no ba tobe tinyade jamana wo jamana nawe dine passé masachembe a jamana te dlan ite do ati do aljana ko abada ti se alama ubi bola ka sadaka masache dia wajibiya
karamɔgɔ minnu ko tuma ko ala ka kumakan ye danfɛn ye ko jamana kɔnɔ karamɔgɔ bɛɛ k'a fɔ ala ka danfɛn de don ni mɔgɔ min ko kuranɛ tɛ ala ka danfɛn ye a b'i ɲangi o y'a wuli kama abu hanbali yɛrɛ min o ye sunamɔgɔ ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ k'ale jarabi pour que se problème ma k'a wele k'a ɲininka a ko n tɛ se k'a fɔ ala ka danfɛn don a bɔ yɔrɔ fɔ o y'a ko k'a minɛ k'a ɲangi k'a bugɔlo la min jugara fo ka dama tɛmɛ a ka suwari kɔnɔ alimami karamɔgɔba jamana karamɔgɔba jamana ɲɛmɔgɔba k'a fɔ ko ka bugɔ ɲɛmɔgɔ masaya ye balaw ye dɛ an tɛmɛna ni ɲɔgɔn de la masaya bɛ bɛn ma o ye ala de a bɛ se ka monde bɛɛ halaki mais a bɛ tila hinɛ bɛɛ la mais i ye se di hadamaden ma dɔrɔn ka masaya d'a ma k'a ka sago bɛ kɛ dɔrɔn a ka tiɲɛli bɛ caya a ka ɲuman ye bon donc nin yɔrɔnin an b'an janto nin yɔrɔnin kɔ donc jamakulu tilala ka taa fila ashariya maturidiya olu bɛ fankelen fɛ o ye jɔnw ye minnu basira hakili kan o kɔrɔ ye an bɛ kuma in a sanfɛla an t'a fɔ ten n'a ko a ɲada an t'a fɔ ɲada n'a ka bolo bolo an bɛ kɔrɔ min bɛ bɛn a ma n'o ni ala ka sonuya bɛ ɲɔgɔn ta ni ala bɛ ɲɔgɔn ta an b'a ko ye don kɔnɔ ala ka kumakan yɛlɛmali danger b'o la non n'a y'a fɔ an ka to ten an k'a fɔ tan a t'a kɛ cogo la bon sababu tun bɛ nin de kan o fanga caman taar'o de fɛ an ka ala ka kumakan da cogo la n'a ko k'a bolo a y'a to a bolo la k'e b'a fɔ cogo di k'a bolo tɛ a yɛrɛ ye bolo fɔ ka ban a to ten dɔrɔn a banna n'a ko a sen an k'a fɔ a sen min ka jugu k'a fɔ an b'a suma an sen ma non voilà bon donc sahabaw ye u ka ɲɛnamaya fanba bɛɛ kɛ nin de kan donc bolo an b'a sabati k'a fɔ ala ye bolo fa a yɛrɛ la bolo mo ala y'o fa a yɛrɛ la mais bolo nin ani hadamaden bolo ɲɔgɔn dɔn wa o k'olu t'i da don o la bolo nin ka kuma bolo in yɛrɛ kan a kɔrɔ ye nin de k'u t'i da don o la komi ala ye bolo fɔ dɔrɔn ko bolo bɛ ale la an b'a fɔ bolo b'i la a banna mais bolo nin cogoya an t'an sen don a la a kɔrɔ an t'an da don o la sahaba y'u ka ɲɛnamaya kɛ nin ka o stade voilà bon ashariya ani salafiya u tora fɔɲɔgɔnya la o fɔɲɔgɔnya bɛ duna kɔnɔ hali bi sunamɔgɔ caman bɛ yen n'u kumana dɔrɔn u bɛ ɲadaw ta tɔgɔma u bɛ ala tulo bolow ta tɔgɔma o n'a ɲɔgɔnnaw n'i taara ashariyaw fɛ olu b'a kɔrɔ yɛlɛma ka bɛn ala ka bonya bɛ min na u b'a kɔrɔ k'o ye a fila si ma haramu kɛ a fila si tɛ kafiri fana bunna parce que bɛɛ ka ŋaniya ye an b'a fɛ ala sɔnniya cogo di ala sago ye jumɛn ye don ko ala sago ye min ye a yɛrɛ ye min fɔ i k'a to a cogo la donc fana k'an b'a tigi da n'a ko k'a bolo a to bolo la ale de bolo fɔ e ma bolo fɔ min ka jigin kana bolo suban hadamadenw ma a kana b'i yɛrɛ k'an bolo ɲɔgɔn de b'a la o de ye kafiriya ye don ko hali o yɛrɛ nɔ bolo tɛ donc bolo bɛ kɛ ka puissance de dɔw y'a kɔrɔ ten n'a fɔra a bɛ jigin bɛ kɛ a ka hinɛ de jiginna a ka hinɛ bɛ jigin mais ala dun ma hinɛ fɔ a ko a bɛ yɛrɛ de bɛ jigin k'ani foyi tɛ kelen ye bon minnu ko tuma k'an kana mun kan an ka mun b'a cogo la kɔrɔ de ye parce que ala ko k'ani foyi tɛ kelen ye n'i y'a to don in na ni fɛnw bɛ kɛ kelen ye mais kana ɲinɛ k'a fɔ don ninnu olu fana ko ala yɛrɛ min fɔ k'an ka to ten n ka kɛ fana mais ala ko bolo a to bolo la c'est tout lahara n'a ɲini kɛ i b'a fɔ ala an kɔni m'a fɔ i yɛrɛ de y'a fɔ an tugudi ko a banna i ma kisi wa an ka cɛ i fana ko cogo di n ka cɛ i bɛ k'a k'i ka parti dɛmɛ i m'a y'a daminɛ an yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ sisan a bɔra bɛ ashariya ale faga dɔ de b'a quoi nin yɔrɔ in nafa ka bon kosɛbɛ an ka nin discuter a nafa ka bon kosɛbɛ nin de ye danger belebeleba ye silamɛya diinɛ kɔnɔ bi in na ala ye mankoro min f'a yɛrɛ la n'a bɛ hadamadenya yira tabaraka a ka hɛrɛ cayara yani kasura khairuhu tabaraka a ka hɛrɛ cayara a jidira ale de masa min biyadihi a b'a bolo bon n'i ko n'i y'a kɛ bolo yɛrɛ san a tɛ ɲɛ o non masaya tɛ kɛ bolo fila kɔnɔ a se ka ko ye ɲɔgɔn sɔsɔ a yɔrɔ ka gɛlɛn de koyi yɔrɔ dɔw la a yɔrɔ fɔcogo tɛ kelen yan kana se ka kɛ bolo yɛrɛ ye biyadihi a b'a ka puissance kɔnɔ a b'a ka tigiya kɔnɔ biyadihi a b'a ka puissance kɔnɔ parce que puissance y'i ka masaya de a b'a ka masaya kɔnɔ fi mulkihi a b'a ka tigiya kɔnɔ bon tawil bon nin ye tawil de bon e mɔgɔ min ko k'an b'a to a cogo la i bɛ danger sɔrɔ yan i bɛ danger sɔrɔ yan e tɛ se k'a fɔ ala bolo yɛrɛ ko masaya b'o kɔnɔ non k'a dayɛlɛ ko masaya filɛ n'i y'a datugu non voilà bon yɔrɔ dɔ la alahu taala ko kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram
كل من عليها فين بدو كلون كان كانيا فان يرد بكل شيء هالك فين بحلك الا وجهه فو على نيادا نياك نيادا نيكو على نيادا اكليرا parce que nyaada te ala be nya fara nyaada dro mo ay bari ay ko ra yesa nyaada de be kisi mais ala bolo min fora be halaki ah ouais parce que afara ko be halaki ni be kisi kullu shay'in halikun fem be halaki illa wajha fo nyaada o bolo dumbe o bolo be halaki wa ala kelen ko bolo be alila o jabi ci ko ni yoro gele ara de ay ni yoron ko sifolo de ni yoron yaro de kagele ni yoron ni nafaka bu adama ibe mo na ne ma iba fle iba nyeda de fle folo voilà ça dit woli ba reka kuturu dimo voilà donc faut abolo faut kabla makanu munasibula parce que ni ala yar de ko sanno ka fo kullu shay'in halikun fem bebe halaki fem bebe sa illa wajha fu ala nyada danger bien ni yake nyada ire dron c'est danger bi parce que ala kelen de ya fu qur'an kelen ko bolo bi alila na fura ka yor a bebe halaki fo nyaada dro ko a bolo kan be halaki nyaada de be kisi way adungo bolo fana bala katla ka fo fem bebe halaki fo nyaada dro na sora ya futende amba fo ala itu ko bolo fana bila de otuma bolo indo ituma na iye nyaada fara be bolo fana fo ka fo bolo fana te halaki donc nyaada dro te kisi de bolo bala mais hali bolo ere est ce que bolo ere bala la ko problème yande abe tawlo ndila dol ni ko tuma kana nyaada fo alama an kana bolo fo alama donc ni yoro fo ñoko ya bakira yanno albani ani bukhari recheya fo bukhari kuma do fo albani kuma do fo bukhari mani fingara mena foto bi kadima akuma madianere ambe jo farafi makasora ambe se kan tuya ka fencha man ko alhamdulillah rabbil farafi tala ala ka soni drondo an ka loni ni setu ni mo bato fo ko duware be sonen biye ibe ni ka suni clé karamo do ni ka o de tan fe malaya nous faisons tali interasro ou ba fo de formateur de formateur sango sa nantara obe almamud damani karankela o damani wele ko ka lu formateur de formateur ne ya meyende nous de bu majigi ikramo kramo bay ka yorla bebe nyin ka ifana be ifana mana damina ko bin santi bo fana nyin ka o tan fe o ka don fe malaya ustad ala ka to mo ko latigi ni majigi danya ko afle ben na fa sura sano minet man kali kaydu mun ba na meso ben na fa chama sura la ni ro danger benino. Or, si sans ça, Albani, allez a essayé que Bukhari ka kuma la gusidoni. Mais Bukhari ka kuma gusidora maken la dabuye. Tante mbolo ka dale ka flem mais ni tamba mbolo no wala mba na suire boka iraula. Or kasro Albani mi fo, ari Bukhari mi fo, ande fana terastran fo fana tekletun akra fo ide sabatuni. Abe jabi be. Bukhari de jobalawa, Albani de jobalawa. On ne fana ide kula mi fo ni tan. No tajalli o dhatu. Dhatu ala yere jati nyaada be kala jati ne yakodi bo fana tawilde o ko ne ashariya ko suru ngono yoro la wala ani ashariya ko kika na ko rodama ne ma ko rodama kullu man alayha kullu shay'in halikun fam bi halaki illa wajhahu wa be kala jati di fam bi halaki fu ala jati ni ko nyaada doron barat nyana parce que bolo be o ko yo bolo bala c'est bon c'est nous on a hadisa ko ne me ko kuma la comme nte ka fengé noté ni ami rekorosi c'est fura hadisa la mais c'est mo fo qur'an e rekono halle qur'an ko na majeya ko mais bolo du fura qur'an ko afara ko yoro be halaki fo nyaada dro bolo du fana be bolo be halaki wa e du ko pembe be halaki fo nyaada dro ani nyaada dro be halaka bi ni ka otmo bolo du fo fana be halaki wa non donc ni yoro ndi ya gele roy nan fer lambe albani ni bukhari ka kumani amba wala don la sona inshallah ne kan yese bani kala et puis amba fe kabla internet yalla youtube la whatsapp karan kila ko rokara ala albani akumana me ama akuma tlala bukhari akay kuma yesin bukhari ya kala ya doni quoi non mo ban ni be kuma foni ma jigi ni fa amba kala ko min tan mais kana ken kala yaay bukhari ka boma bukhari bajidi hadisa kula yedna be sadana nabe jamana kile tere nabe alhamdulillah ala ka limaniya damma parce que asira ka livre bo sunna mo ma fem blani ni qur'anete ko fem bay o nabe ko ngode